Hapon, afternoon fishing, talakitok. Oh, talakitok. Daghan na kini sila. Mga hapit siguro nimo 2 ka kilo. Pakita na ko ninyo, kuha ha. Muna itong kuha oh. Oh. Simit ako ani, basag mga 1 net buok siguro 30 to 40 ka buok. Afternoon fishing. Tapos kayo. Diba? Ito plastic bag. Salamat, gracia. Mayong gabi eh. Nagabian. Gikan na masol. Nauli na kong balay. Nakong kuha oh. Kita na ko ninyo kung kuha ha. Daghan kay probuyag. Oh. Mga estimate na ko mga 30 tahon ko buok. Talakitok. First time harvest. Inga na kadaghan. Diba? Salamat at gracias Ginoo. Gracias sa dagat. Oh. Mura to. Thank you.